So kini nga video, this is a compilation sa mga butang akong gihimo during vacation. So kini man tay kasuhol gud og panday, so ako na lang nangunay og trabaho ani. Tapos so tay helper nga gi-hire, ako lang nga gi-hire akong partner dire. Magbuot sa drabunigiyahang partner ani. Musukod pod. Bugat rabang gining mga gamita kay mga steel ni akong gipanggamit. So diya sa babaw bare pag gina siya. So mga materials na mo nara sa ubos ni pambutang, which is lisod jud kayo pag sugod pa lang. So sa hinay-hinay na human raman pod, pero dili pa 100% nga nahuman. So mao ni akong helper pod usa nga di kailag unsay martilyo, unsay mitrosan, ug unsa ba kahilansang ambot kailan naguro ni ron. So sa mong pagpadayon og trabaho diha, dugay-dugay jud ning nahuman, mga almost 1 month. So karon 2 hours later, mao pod ni akong hagdan nga gihimo. So wa pa ko naghimo na drawing gud in town ko. Welding do welding nga ni kahoy, welding puputaw. a few moments later. So mao na ni ron ang finished product sa gihimo namong hagdan sa kamisiya. Tapos naka tiles pod. So hinay-hinay lang yun, dili pa na 100%. So kapoy pod kay hurot pod imong kusog, hurot pod imong sapi. Ako ardi ay hindi nilabot. So mo na siya. Kasi na magpatrabaho diha, message lang kay trabaho na to.